Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Madame Tiefo, adofo nyina ase. Se enensu nyame. Wode enne edwuma ye kama fefefe. Madame Tiefo ase. Omo frame titiru. Video na me ye call last week Friday no. Man for frame Madame ase. Nyame nhyira mo. Nyame nhyira obi bia nene. Video ame ye de enye quick video. A video ame touch me ankasa makoma. Ene de ba na say ema yesi yesuma me urade. Na ma bi sumo omo suma ma mema. Emu adin sister. Arofo. Eye de asem ne me maame nom. Me papa nom ne me nuanom. Me mamu nyina mo ya akọ. Ewo wuo bi ene na mo framo ma trend nyamesam kran ka trend sa trend you nim because obi a pese obi a hudi ekoso e wa abrabo imu na de na ye ne anso de hu ye no afutu obei ene ye di tu ye ho e de na ye ya afa ho a we yi trend no e ye ade afefe e wo so obi a ye de ehu e ye se trend akonanim na emom no mi nuama men ka se mi ntu waso movies na ye yi no wo fie no edoso movies na ye yi no wo fie no edoso movie actors modoso emu meme mu ma be ma tumi ne ne yerete enkomo kro mu dipi kasa kro mu ntabi meka mo ma menka ebi ne de adu obi ten so waku ne keke waku obi ba wawo no abosome nkono watena mana dru 27 years wateno sa akoko watwani tikeke watona atwe hoko mami aware fun wo eti se de wudi aduane a enchini nim makonim jenenim no taste minia woni be mate no ntumi mfa fun na mfrew woni ho a ontumi ncheke obabi anenam wo frɛ no nso no obeso ten o kon so a no otia o frɛ me de ba asem ta be ma maka akyerɛ mo wo ye waleke be ma maka o waleke wonya na adwen so opebra bi abo enti waste time with these people wo pebe ma wo dwene wo ho woni ho a no obisa ba bi awo nyado obeto wo kitchen no obisa se wugina kitchen ho wo ye dey wo si nioma wo kitchen ho wo si nioma enuoma na wo si adai ena nhyeso edoso be ma bi wo ho a wo ware na asem ye different ware na ena wadam fu en kasa no asori we me nkobie ena eye ekuo na wo join jabra wo bu na sa bra nsu wo a wo mfa ne nko so wo se tete no na wanya woten inti se na wufu na wo ka kire na nko bedi wachi na de na ba be sha kwantuo mu eda na ayi ti se nkukobuo na emframa mfamu no na wo stress wo bi ba ama ni tiru nyina tutu adai abe man so atifie na yire ka bibia no wadina tama etete de waku no wudi oba tamu wie na ne kwa akoda aya so oba nanim dia ya woye se wo bomodi afenin enam ta mo wi a mo hwe ni mu ni ntino aya mo hu dia ekoso mo wi aya mo hwe ni mu mo hwe se ni mu na wo de da ho na wo ne oba no have affair no se koyi a because you don't care into the hokra you go and do whatever you got to do when you leave. That's selfish. Mayache this time ya mamu sa authority ni semonye ene mo mra na mo hwehwe na nkoso bie mo hwemra e be hwemra because wo be ware a tuo eni etu ye hwehwemra ma wo awaliem ye tufu ye wi do bible so aka wo na afi de ba na sei na afi de mo ware wi a na afutuo no ada ne mrahye. We are sick and tired. Babra wo ya weki ye nyina ye up
nye nipa ba akope na aweki ni aweki oba bi owo wi afi afa na bia a sọọti aware na senya sọle ansara ba yakun afiri ase sọle o ansara ba yakun afiri ase adai aware mu nhyeto oni be ma to da so da akonwa mu 5 years ni 6 years ni ono makra bra bo mfa na what was my husband who is your husband or your big enemy akasu obekun what you to kura kun ma wu fi yata and can you say what do question them no all tawani for what all tawani e dia ade na ade aye no all tawani onam fufuo nyina ama na o maja agudi and wa kidnap and I go accepting the law now dia what is shaman onye lawyer and so let dia wa hihye bia so ni buku and na wudi so and na wo hye ho and na wo tete e tense de ye kun oba untumi a tutu so o entena ho man fufu na no kwaye awale fun eti se de odi aduane a no enchene no mako no jeni na wote wona nkura ni watwintwam no wachenchene eni yakun obi ni 27 years ya tene sa akoko ti awale na mo hyefie na mo atwa movie atwa no mo fi se amuwa wa sister tutu so ko enyo nkwa na ade ehia wo ko dana forma bi musu awale jaye entinsa funi ade bedi wo mo eni o mu si fie owura fie ko onchiaw owura mu anansi wa owura mu dama owura fie a wonchiaw yiru ye kurasi ni o ye kurasi ni papa ada no ba no hu na wonchi u ba fi ni fie wonchia no se die ntina wonchia no won kasa no ho bedi nkoma mo na mato mu fie na mutim backyard kakraka o sere na ati basement na ati fon so ada wunso ya won tra fon so awo so na wuni nkomo fon no wontie so ya gangari ya guy tena so na di sa nkomo no ka bo wudumi ya di bedi ko tena ka ma no abo ntire he ya no abetra happy power no o yiri buta wa so ba se ya afen na atia no wale keni be ma wale ke Tonio Tabaranti ni shame kabibina senya be mena oba wonfa ncheme leji ebe na echie eya abruchire nkomo emebre na meme bi nsu hu na mane be ma na oku ne yire no se wo hwe video na ba na ni table no so absolute so wa busi etwum wabu omo bura no mu di sa mu asem no wabo to ko twabi sa na ne shi hu ayu sister cha war fo sa mesre wa ma ba de so ai na ko pe be bi tina e be boa wo since obetra na ye be bo be ma bi otumi bu oba ni ti abonti abakato okoko akon anajo awu oba obu oba no uni aba obi bu na be ya wo de ada nti da ya na mo yes wuni to wuni aba obi di nsaka na enya dia wo betena o but obi ni aba di obetumi abo no mebua bra mo nyina yie na 2020 yen ko de se di si every September ye ko October di edu November di edu December baba no enye baba se di mu da ye be system ke bi no enya mo fa nche ni dua be na etwie mini ano madofo metiefuo ye ni nhira obi bia no nyo bibia kese da fene nka ese ene ya mama o ma ba